Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Annum Malik, better known as Burpees with Bagels. She is one of the best fitness trainers that we have in Islamabad. Actually, I've been wanting to have her on the podcast for a while because I personally know of so many people who've trained with her, and they have all given really great reviews. And now that she's grown so much, she has a huge waiting list of people wanting to get trained with her. So if there's one trainer that I wanted on the podcast, and which is why मैंने कभी भी किसी ट्रेनर को, किसी जिम इंस्ट्रक्टर इस तरह के पर्सन को पहले कभी नहीं बुलाया, because I just wanted Annum to be here. So we have her here today. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Thank you for inviting me. Thank you for coming. I know you're very busy with your trainings and stuff as well. So Annum, tell me a little bit about yourself. Where were you born and raised? Where did you do your early education from? I was born in the UK. My mom's from UK. Yeah. Okay. Puri family is there. And उसके बाद I've lived in Quetta, Karachi, and most of my childhood was spent in Quetta. वहीं पे मैंने सारी अपनी schooling की, सब university भी मैंने वहीं से की. I've done BS honors in biotechnology. And basically I'm a scientist. Yeah. So उसके बाद I got married, moved to Karachi. Then I've lived in Islamabad before for a few months only. Then we moved to Germany. And after that, after 1 year, we moved to Riyadh. And we've lived there for 7 years. So you've lived in many places. Yeah, many places. Basically, when you moved to Quetta, you were 7? Yeah, I was 7, yeah. Acha. Sahi. And why Quetta? My husband, my father. Father. Yeah, father, his job was there. His job was He was there. an accountant, so he had to move to places because of his job. Yeah, of course. Sahi. And then, so why did you, growing up, what did you want to be when you grew up? Kuch to hota na? At first I wanted to be a lawyer, but then my father told me that this is not a profession that you should, get into. Yeah. So then I decided that I might as well do something in medicine. Definitely not a doctor, but yeah, I wanted to know about nutrition and about fitness. I have always been into fitness. I used to work out even when I was in O-levels, dance for 2 hours non-stop, try to stay in shape, eat clean, stuff like that. So I wanted to do something in nutrition. So that's very interesting, because उस time पर I think इतनी awareness भी नहीं थी. So where did that come from? What do you think? I used to get a lot of compliments because of my figure, and I had I was very slim, so I obviously wanted to stay that way. किसको compliments अच्छे नहीं लगते. So but हुआ ये कि उसकी वजह से मुझे I had an eating disorder too. Yeah. So it was that pressure pressure of looking nice got me into that. So I used to dance for 2 hours non-stop, and then कुछ खाती भी थी तो I used to feel guilty, and उसके बाद फिर खैर वो eating disorder में convert हो गया. Acha, so what is this eating disorder called? Is this bulimia? Yes, it's bulimia nervosa. I used to eat and then I used to purge it out. So if at first it was maybe once a month कि कुछ बाहर से खा लिया, जैसे रोल पराठा या कोई हेवी चीज़ खा ली, उसके बाद फिर ये हुआ कि वो एवरी वीक स्टार्ट हो गया कि अगर मैंने नॉर्मल रोटी भी खाई है तो आई यूज़ टू फील गिल्टी कि मैंने क्यों खा ली है, मैं तो मोटी हो जाऊँगी. वो आई यूज़ टू पर्ज इट आउट. फिर उसके बाद वो हर रोज़ का ये काम हो गया था कि एक मील तो मैं लास्ट में जाके मुझे होता था कि मैं वोमिट आउट कर दूँ. बट उस टाइम आई हैड नो आइडिया कि ईटिंग डिसऑर्डर. आई थॉट कि ये तो नॉर्मल है, मे बी दैट्स व्हाट पीपल डू इफ़ दे वांट टू स्टे इन शेप. फिर वो थोड़ा सा ज़रा इधर उधर से टीवी वगैरह से भी सुना हुआ था कि हाँ अच्छा मॉडल्स ऐसे करती हैं. सो आई थॉट कि इट्स नॉर्मल, ऐसा ही होगा. My parents, they realized कि something's wrong because कुछ खाना खाया, I used to run to the washroom, so उनको हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है. कि they didn't know that you were throwing it out. अच्छा. So फिर उसके बाद जब मेरे अब्बू को हुआ तो he was also very much into fitness, और उनकी वजह से भी थोड़ा सा आपको पता है कि पेरेंट्स जब आपके इस चीज़ में हो तो आपको हो जाता है influence. Exactly. तो खैर उनको रियलाइज़ हुआ तो he used to make sure कि मैंने खाना खाया तो मैं बाथरूम ना जाऊँ. तो बेचारे मेरी ड्यूटी देते थे, बैठे रहते थे मेरे साथ, बातें करते रहते थे, मुझे कहते थे कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू सपोज टू डू, बीमार हो जाओगी ये वो. लेकिन उस टाइम ऐसे ही लगता था कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है. तो जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया उसके अंदर हमारा एक सब्जेक्ट था न्यूट्रिशन. उस पर मैंने ईटिंग डिसऑर्डर
नोटिस पड़े. तो that's when I realized कि oh ये exactly what I have, मतलब this is what I do. And even I was like very thin at that time. I think my weight must be around 54-55 and I'm 5'8". So बहुत कम था weight. Underweight. But मैं जब भी अपने आप को शीशे में देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत मोटी हूँ. Yeah, so it's वो कहते हैं ना कि anorexia and bulimia. So I had a mixture of both. So वो फिर उसमें मैं करती थी. खैर I got engaged when I was 16. And उसके बाद I did tell my fiance obviously कि मुझे ऐसा थोड़ा सा issue है. खैर वो he tried to tell me कि यार ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्यों परेशान होती हो, weight is fine ये वो, लेकिन नहीं, आपको पता है कि वो चेंज होता है आपका माइंड. तो खैर yeah, because it's mental, right? Like it's here where like even if like you said कि even though you were thin but आपको शीशे में देख के लगता था कि बहुत ज़्यादा मोटी. और खैर ये चलता रहा. फिर उसके बाद I got married when I was 21 और I think for a year or two I forgot about this and I was like okay fine, कोई बात नहीं है, I can eat, I can have McDonald's, it's fine. अच्छा, आपने कोई उस टाइम तक कोई प्रोफेशनल हेल्प ली थी? लाइक मेडिकल और मेंटल? कुछ भी नहीं. तो कोई टाइम में थी किसी को, हाँ, I was like कि खुद ही आदत माँ बाप को भी था कि और टाइम भी ऐसा पुराना था कि बिल्कुल उसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं. 2008 की बात है ये, बहुत पुरानी बात है. तो खैर शादी हो गई, उसके बाद तो मैं नॉर्मल खाना शुरू किया, वेट ऑब्वियसली गेन होता रहा. फिर आई हैड मल्टीपल मिसकैरेजेस. सो आई हैड 3 मिसकैरेजेस एंड जो हमारे लाइक रिलेटिव्स थे वो सब काफ़ी, उसमें लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये सब तुम्हारे साथ इस वजह से भी हो रहा है बिकॉज तुम हर टाइम एक्सरसाइज करती रहती थी, तुम खाना सही से नहीं खाती, न्यूट्रिशन नहीं सही से हुई, तो इस वजह से मिसकैरेज हो रही है. हालांकि ऑब्वियसली रीज़न ये नहीं था, लेकिन मुझे ये बताया गया. तो उस चक्कर में मैंने बिल्कुल ही ना अपना ख्याल करना छोड़ दिया जिनके वेट को लेके. मुझे था बस ठीक है मैंने खाना है तो मैं खाना है, बिकॉज ऑब्वियसली आई वांटेड टू गेट प्रेग्नेंट. एवरीबडी वांट्स के बच्चे हों सब. खैर आई कंसीव्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी हुई. फिर उसके बाद उस टाइम मेरा वेट वॉज फाइन, आई मस्ट बी अराउंड लाइक 80-81, सो इट वॉज ओके, नॉट दैट मच. फिर आई कंसीव्ड अगेन आफ्टर 2 years और मुझे याद है कि मेरा 9th month था और मैं गई हूँ डॉक्टर पे. मैंने चेकअप के लिए जब उसने मुझे कहा ना वेट चेक करो, तो इट वॉज 100.8. तो उस टाइम ना मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं बस मुझे क्या हुआ, एक आपके पैरों से ज़मीन ही निकल जाती है कि व्हाट हैव आई डन टू माई सेल्फ, और मैं इसको कैसे कम करूँगी. बिकॉज आई हैड नो अवेयरनेस, आई न्यू नथिंग अबाउट एक्सरसाइज और डाइट. और मुझे उस टाइम लगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा विद 2 kids, हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज एंड shed this weight. So मुझे याद है मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं सो गई आके, एंड व्हेन आई वोक अप तो मुझे उस टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी आँख को क्या हुआ है, ये सारी रेड हुई भी है. तो जब मैंने शीशे में जाके देखा तो मुझे आई हेमरेज हो गया था. आई डोंट नो आई हेमरेज, आई डोंट नो इफ इट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और व्हाट, लेकिन स्ट्रेस में हो जाता है. फिर मैं खैर गई, इमरजेंसी C-section हुआ सब. तो उस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से करूँगी, क्योंकि C-sections हुए हुए थे. आपको पता है सब कहते हैं वर्कआउट नहीं करना उसके बाद इतना टाइम ये वो. खैर मेरी डॉक्टर जो थी वो ग्रीक थी, तो उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि रियाद. अच्छा. So डॉक्टर ने मुझे कहा कि and you can start your workout after 6 weeks, just try and be careful but don't overexert yourself or anything. So मैंने तो खैर 5 weeks पे ही स्टार्ट कर दिया. मैंने कहा डॉक्टर को क्या पता मैं तो ठीक हूँ. So I started with walk and it was first 20 minutes की walk, फिर वो 40 minutes की हुई, फिर वो 80 minutes की हो गई. फिर कुछ टाइम तो वेट गिरता रहा, लेकिन एक टाइम पे आके फिर फंस गया. तो उस पर मैंने फिर जुम्बा ऐड कर दिया कि चलो 20-30 minutes वो भी कर लेती हूँ. सो आहिस्ता आहिस्ता ना आई रियलाइज़ कि मेरी जो लेग्स हैं वो ब्लू होती जा रही हैं. ठीक है, अब I had no awareness. ठीक है, I was like होगा चलो normal. So you were over exerting myself because I was running at the speed of 12 kilometers per hour. ठीक है, और साथ में मैं incline भी करती थी पूरे 20 पे करके. और मुझे याद है जब मैं जुम्बा वगैरह भी करी होती थी तो I had no energy, but मुझे था कि मैंने तो weight गिराना है. अच्छा, basically this was again an obsession with weight that was leading you to just doing and doing. Yes. और हुआ ये कि फिर weight जब नहीं गिर रहा था despite over exerting myself, तो मैं वापस बुलिमिया में चली गई. और फिर से मैंने वही करना शुरू कर दिया. और उसमें फिर ये था कि इवन अगर मैंने सुबह एक स्लाइस भी खाया ना तो मैं जाके वॉमिट कर देती थी. और आई हैव टू टेल दिस यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही कि आपके कोई इस तरह की हरकत करने से आपका वेट गिरता है, बिकॉज आई हैव डन दिस एंड आई स्वेयर देयर वाजंट एनी चेंज इन माई वेट. ऐसा नहीं था कि मैं वॉमिट करती थी तो मेरा वेट कम हो जाता था, लेकिन उससे सिर्फ ये हुआ कि मेरी कंडीशन इतनी वर्स होती गई कि फिज़िकली तो चलो मैं थी वो, लेकिन मेंटली भी आई थिंक आई वाज एट अ पॉइंट जहाँ पे
مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا بھی ماحول کافی, جب میں تھی وہاں پہ تو بہت کنزرویٹو تھا, اور آپ کو وہ جم جانا یا الگ سے ٹیکسی میں جانا وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ وہ تھا سین. خیر وین مائی ہسبینڈ فاؤنڈ آؤٹ کہ اس طرح تو میری پورے شن بلو آوے اور یہ, تو ہی سیٹ کہ یار یو ہیو ٹو اسٹاپ دس, ایدر آئی ٹیک یو ٹو اے سائکیٹرسٹ, ٹھیک ہے, بٹ کیونکہ دس از ناٹ نارمل اینڈ آئی نو کہ تم پھر سے وامٹ کرنے لگ گئی ہو سب. بیچارے وہ آفس جا رہے ہیں, 9 to 5 کی جاب ہے, ان کو کیا پتا میں گھر میں کیا کر رہی ہوں. سو ہی سیٹ کہ آئی نو کہ تم یہ کام کر رہی ہو بٹ مجھے اس کو کچھ کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ اینڈ یو ہیڈ کڈس ٹو لک آفٹر ایز ویل, اور آپ کے اندر کوئی انرجی نہیں ہوگی بیکاز یو ورنٹ ایٹنگ بٹ یو ور ایکسرسائزنگ لائک کریزی. او مائی گاڈ. اس ٹائم میں نے کہا کہ نہیں اچھا نہیں ہے, ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دا سائکیٹرسٹ, بٹ یہ کہ آپ مجھے نا صرف جم جانے دو, جسٹ لیٹ می یو نو ڈسکس دس وتھ سم ون, اینڈ آئی ایم شیور کہ ٹرینرز جو ہیں وہاں پہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں وہ تو دل نو کہ کس طریقے سے اس کو فکس کرنا ہے. So I started going to this gym and I met this bandi, she was British. تو اس کو میں نے جب ساری چیزیں بتائی نا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو your legs are not in a state کہ جہاں پہ تم ورک آؤٹ کرو, ٹھیک ہے, you've over exerted yourself, آپ کے مسلس جو ہیں they're sore, they're damaged, تو آپ کو ریسٹ کرنا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف باکسنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی, ٹھیک ہے, سو وی کین یوز یور اپر باڈی, یو کین برن سم کیلریز لائک دیٹ وے. اور ڈائٹ کا تو یہ کہ اگر آپ پرسنل ٹریننگ پہ جاتی ہو تو پھر اس کے تو اوبیسلی پیسے بہت زیادہ تھے. تو اس نے کہا کہ کلاس ہوتی ہے میری باکسنگ کی, تو آپ اس میں آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر میں نے باکسنگ وغیرہ اسٹارٹ کی اینڈ آئی ٹرائی ٹو کنٹرول مائی ڈائٹ, اور وہ بھی اس طرح سے کنٹرول, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم کاربس نکال دیتے ہیں یا بالکل فروٹس کھانا شروع کر دیں گے, اٹ واز ناٹ اے ہیلدی ڈائٹ اور اینی تھنگ. تو میں نے 1-2 kg تو لوز کیا. خیر اس کے بعد پھر ویٹ اسٹک ہو گیا, اور ان کو چاہیے تھی اس ٹائم ایک اسسٹنٹ انسٹرکٹر جو کہ اس ٹرینر کی ایبسنس میں لوگوں کو باکسنگ کروا سکیں یا کلاس کروا سکیں. تو شی آسکڈ می کہ if I'm interested, she said کہ یو ویری پیشنیٹ اباؤٹ فٹنس, I've seen کہ you've got good stamina اینڈ آپ کے موٹر اسکلس وغیرہ بھی اچھے ہیں, you pick things very quickly, تو آپ کیوں نہیں وہ بن جاتی ہیں انسٹرکٹر. اینڈ I was like میں انسٹرکٹر, مطلب ڈو یو ریئلائز کہ ہمارے معاشرے میں ایک جم انسٹرکٹر ہونا مطلب لائک اٹس ناٹ کنسیڈرڈ اے گڈ تھنگ. سو خیر آئی ڈسکس وتھ مائی ہسبینڈ, ہی سیٹ کہ کر لو, ایک باکسرسائز انسٹرکٹر کا کورس ہے, کیا فرق پڑتا ہے, کر لو. خیر میں نے اس کے ساتھ وہ کورس کیا, اس نے مجھے باکسنگ سکھائی. سو دا ویری فرسٹ سرٹیفکیشن دیٹ آئی ڈیڈ واز باکسرسائز انسٹرکٹر کی, اور اس کے بعد پھر میں اس کی کلاسز لیتی تھی. It was very nice, very nice. It was like آئی تھنک آپ کو مینٹلی بھی بڑا ریلیکس کر دیتے, ٹیکس یور فرسٹریشن آؤٹ آف باکسنگ کر رہے ہیں, تو وہ اچھا تھا. خیر اس کے بعد پھر ویٹ وہیں اسٹک تھا. آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ اور کلاسز بھی, پھر میں نے 360 ایک کلاس ہوتی تھی اس کی ٹریننگ کی, ہائی انٹینسٹی. ابھی تک آپ کی موٹیویشن جو ہے وہ ویٹ ہی تھی, بس مجھے تھا اچھا مجھے باقیوں کا تو نہیں, اپنا تھا کہ میرا ویٹ کم ہو جائے. تو خیر تھوڑا سا جب یہ سب کچھ صحیح ہوا تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ ابھی میرے جاب کے لائک ہی ٹریولز لاٹ بیکاز آف ہز جاب, ہی واز نو کیا, تو ہی سیٹ کہ ابھی میری ٹریولنگ تھوڑی کم ہے, تو تم ایسے کیوں نہیں کرتی کہ تم چلی جاؤ باہر کہیں اور جا کے تم اپنا ماسٹرس کر لو بایو ٹیکنالوجی میں ہی نا, تم گلاسگو یونیورسٹی چلی جاؤ, وہاں سے MS کر لو. اچھا. تو آئی ٹولڈ ہم کہ یار آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب میں اس پوائنٹ پہ ہوں ویئر آئی کین ورک آن یو نو پیٹری ڈشز اور نازک والا کام. سو اگر مجھے باہر بھیجنا ہی ہے تو مجھے جو ہے وہ جا کے کرنے دو, اس کا کورس کرنے دو. ہاں, بیکاز ناؤ لائک یور مائنڈ واز دیئر رائٹ, یو ور پیشنیٹ اباؤٹ فٹنس ناؤ. ایگزیکٹلی. سو آئی وانٹیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ واٹس دا سائنس بہائنڈ فیٹ لاس. ٹھیک ہے, مجھے یہ تھا کہ میں فگر آؤٹ کروں گی اور آئی نیڈ ٹو فکس مائی سیلف بیکاز دس از ناٹ دا وے ہاؤ آئی ایم سپوز ٹو یو نو لیو مائی لائف. I cannot be in this state forever. So he said کہ انم دیکھو ہماری فیملی میں نا کوئی بھی ایسے لائک جم انسٹرکٹر نہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یہ وہ, تو I am not even sure کہ if your father is going to be okay with this کہ you pursuing this career. So I was like کہ یار ان کو چھوڑ دو, میں کون سا کوئی اس میں وہ کر رہی ہوں, میں تو بھی یہاں پہ ریاض میں ہی صرف کلاسز لوں گی, اس کے بعد ہم یہاں سے موو ہوں گے تو ختم, آپ مجھے ایک دفعہ کورس تو کرنے دو. اچھا پھر ہی سیٹ کہ کیا کہتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ تم اتنا نا اس ٹائم پہ پڑھ پاؤ گی نا. اچھا آئی ڈونٹ نو وین ہی سیڈ دیٹ نا, ابھی آئی ٹیل دس اسٹوری ٹو ایوری ون, آئی نو آئی شوڈ ناٹ بٹ آئی ٹیل دس ٹو ایوری ون. میرے اندر امپورٹنٹ فار یو نا. اچھا میرے اندر ہوا کہ یار یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں کر سکتی. سو آئی ریمبر کہ انہوں نے پورے کورس کا جو آپ کو ایک گائڈ لائن دیتے ہیں نا کہ آپ کو اتنے منتھس چاہیے ہوں گے پڑھنے کے لیے, انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ یو نیڈ 6 months کہ آپ پڑھو, اس کے اوپر سب کچھ کرو. اور آپ کو پہلا واز جم انسٹرکٹر کا لیول 2. سو میں نے نا 1 month بعد کی نا ایکسائٹمنٹ میں ٹکٹ بک کرا دی.
मैंने कहा मैं तो यूके जा रही हूँ और 1 मंथ बाद की मैंने जो है ना अपॉइंटमेंट ले लिया. तो ही सेड कि 1 मंथ में कैसे पढ़ोगी? मैंने कहा बस मैं तो पढ़ूंगी ना, मैं तो एक चैलेंज बन गया. सो खैर वहाँ पे गई 1 मंथ के बाद और सोचा मेरी फ्लाइट थी उसके अगले दिन ही जो है 9 to 5 उन्होंने And what about your kids? My husband. Oh, okay, that's really good. Yeah. He's cooperative that way. Yeah. So मैं गई वहाँ पे और 10 days के लिए मैं गई थी. 2 weekends पे मेरे वो थे assessments. तो मुझे याद है कि जब रिजल्ट आया ना तो उस टाइम भी आप सोचा मैं जब पेपर करके आई हूँ तो आई टोल्ड माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर लिव्स देयर, तो मैंने उनको कहा कि यार मैं तो फेल हो जाऊँगी कंफर्म. तो कहते क्यों? मैंने कहा आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो कि मैं लिख क्या रही थी और क्या, और मैं इतनी थकी हुई थी जेट लैग्ड और सारा फ्लाइट की वजह से. अगले दिन ही मेरा असेसमेंट था. तो नहीं ही सर नहीं पास तो ही जाओगी. और आप सोचा मेरे कितने नंबर आए? पूरे 100 out of 100. Oh my God. You were that student. Yes, I was that who says कि मेरा तो बहुत बड़ा एग्जाम हुआ है. और मैं जब Oh my God, Annum, that's amazing by the way. Oh my God. उसके बाद जब मैं अगले वीकेंड पे गई ना तो आप सोचो वहाँ जब मैं गई हूँ और सारे वो बैठे हुए थे, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे जो कोर्स करने के लिए. एंड दे वर लाइक ओह यू अनम, आई एम लाइक या अनम. तो कहते हैं अच्छा आपके आए बुरे नंबर? मैंने कहा जी मेरे आए बुरे नंबर. सो खैर उस टाइम बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इसमें और भी चीज़ें करनी है, मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का भी कोर्स करना है. फिर मैं दोबारा गई अपना कोर्स वगैरह करके. खैर अच्छी जॉब वगैरह हो गई रियाद में. और एज अ ट्रेनर? हाँ एज अ ट्रेनर ही मैं वहाँ पे जॉब करी थी. खैर फिर मेरे हस्बैंड की जॉब पाकिस्तान में हो गई एंड ही टोल्ड मी, ही सेड कि यार वी हैव टू मूव टू पाकिस्तान बिकॉज मुझे वहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट दैट आई नेवर वांटेड टू मूव बैक टू पाकिस्तान. ठीक है, मुझे ये था कि मेरे लाइक वहाँ पे करियर वाइज आई डोंट थिंक सो कि मेरी कोई ग्रोथ होने वाली है. तो क्योंकि यहाँ पे फिटनेस का इतना ज़्यादा था भी नहीं और मुझे 7 साल हो गए थे रात में. सो आई हैड नो आइडिया कि पाकिस्तान में सच क्या इस टाइम चल रहा है. When was this? It was in 2012. नहीं 2018. अच्छा. या सो मुझे था कि पता नहीं वापस आऊँगी तो यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, जिम कैसे हैं, क्या हिसाब है वो. खैर ऑब्वियसली हमें मूव करना पड़ा क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी. हाँ तो हम जब यहाँ आए हैं तो मैंने जब जाके 2-3 जिम्स देखे तो आई वॉज लाइक एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड क्योंकि आपको पता है कि मिडल ईस्ट में तो वैसे ही हर चीज़ उन्होंने लैविश बनाई होती है. तो यहाँ पे तो मुझे हुआ कि मतलब इसको मैं किस तरह यहाँ जॉब करूँगी और सब. और मैं जब उनसे पैकेजेस वगैरह पूछूँ तो वो भी बिल्कुल ही बेसिक, स्पेशली आफ्टर वर्किंग देयर. एग्जैक्टली बहुत होता है. खैर आई रिमेंबर कि आई वेंट टू दिस जिम एंड आई एम नॉट गोइंग टू नेम द जिम बट वहाँ पे एक ट्रेनर थी एंड वो किसी एक आई थिंक द लेडी मस्ट बी 40+ समथिंग एंड उनका वेट मस्ट बी अराउंड 100 समथिंग. एंड उस ट्रेनर ने ना उनको रेजिस्टेंस बैंड पहनाया हुआ था टांगों पे एंड शी सेड कि आप ना 100 जंपिंग जैक्स करें. अच्छा. तो वो जो औरत थी वो बेचारी शी वॉज अनेबल टू डू दिस एंड शी वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एंड पूरा मुंह लाल हुआ हुआ और सब, और वो जंप कर रही हैं. तो अच्छा मैं पहले बैठ के देखती थी, फिर इवेंचुअली मैंने कह दिया, मैंने कहा आप क्या कर रही हो? तो मुझे कहती है कि हु आर यू? मैंने कहा कि आई हैव कम टू अप्लाई फॉर अ जॉब है बट यू नॉट सपोज टू डू दैट. मतलब यू कैन सी दैट शी इज़ ओवर वेट एंड उनकी एज भी ऐसी है एंड यू मेकिंग हर जंप, वो भी दैट टू विद द रेजिस्टेंस बैंड. तो प्लीज़ टेल मी कि इसके पीछे लॉजिक क्या है. मतलब आपने उसको रेजिस्टेंस बैंड क्यों पहनाया है जंपिंग जैक्स के लिए? आर यू ट्राइंग टू मिक्स कार्डियो विद रेजिस्टेंस या क्या वो है ना? तो साइंस बताएं. अच्छा वो बिल्कुल चुप हो गई, उसके पास कोई आंसर ही नहीं था. तो खैर मैं जब गई हूँ वापस तो उनकी मुझे कॉल है कि आप आके वहाँ पे स्टार्ट कर दें ये वो, और 4 to 9 का टाइम था रात का. खैर आई टोल्ड माई हस्बैंड कि यार तो हालात वहाँ के ऐसे थे और टाइम ऐसा है, बच्चों को कौन देखेगा. और ये असल में यहाँ पर मुझे में नहीं जाना था, मुझे था कि कोई ऐसा जिम हो जो सिर्फ लेडीज़ हों जहाँ पे और सब. तो दिस वॉज द ओनली ऑप्शन, और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास. तो मैंने खैर कर लिया ज्वाइन. उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं आपको अगर यहाँ पे भी ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बैठी रहोगी ना, तो स्टार्ट करो कहीं से. और आई न्यू नो वन. जब मैं इस्लामाबाद आई तो मेरी अम्मी के अलावा मैं किसी को भी नहीं जानती थी, अम्मी अब्बू के अलावा. खैर मैंने वो जॉब स्टार्ट कर दी एंड सॉरी टू इंटरप्ट, एट दिस पॉइंट बुलिमिया गॉन. या जब मैंने वो उसका किया था पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया. गुड. सो यू ओनली न्यू योर मॉम एंड माई फादर. या बाकी सारे क्योंकि मैं इस्लामाबाद में ज़्यादा टाइम तो रही नहीं थी तो आई हैड नो फ्रेंड्स कुछ भी. यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स भी सारे, मेरी अम्मी की फैमिली इज़ इन यूके और क्या कहते हैं अब्बू की सारी फैमिली कराची में है, कुछ लाहौर में कुछ कराची में. सो मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी. खैर मैंने वो जब जॉब स्टार्ट की तो अब उसमें ये था कि मैंने हमेशा एज अ ट्रेनर ही जॉब की है. ठीक है, तो दे वांटेड मी टू
वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट टू, मतलब दे सेट के रिसेप्शन पे भी आप बैठेंगी, फिर कोई आएगा उसको आप पैकेजेस के लिए भी आप ही बताएंगी सब. तो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू यू नो एडजस्ट टू दिस न्यू रोल. प्लस ये कि मेरा हमेशा से जो कॉन्सेप्ट था वो था कि रोटी चावल वगैरह के साथ आप वेट लूज़ करो, क्योंकि मैंने यही पढ़ा था बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ये वो, और उस टाइम मैं अपने गोल वेट पे ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हुई थी. सो आई बेसिकली फिगर आउट कि नथिंग वर्क्स, नो फैट डाइट्स, नथिंग वर्क. दे only works, the only thing that works is like portion control. If you want to change your lifestyle, so you have to eat everything, just exactly eat. that too in moderation. So that ऐसा नहीं कि आपको लगे कि यार ये चीज़ मैं मिस आउट कर रही हूँ, क्या you eating everything, but ये कि आपके portion कम है, so eventually you will get there ना, you will get to your goals. So खैर when I was doing this job, तो I remember कि there was this bandi, she reached out to me and she said कि I want to do personal training with you. So she was my first client. She found you at the gym? Yeah, at the gym. Okay. She was my first client. और वो किसी ब्रिगेडियर की बेटी थी, वो दुबई से आई थी. तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको ट्रेन करवाती हूँ. So she was my very first client in Pakistan and she lost 8 kgs in 4 weeks. And I have no idea how because मैंने कोई ऐसी फैट डाइट नहीं करी. I'm not going to say कि मैंने उसको कोई carbs निकाल दिए हैं क्या, but she was a very active person and she was into fitness before as well. Like उसका बेबी हुआ था, उससे पहले जो है वो काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह करती थी. तो obviously she had muscle memory, तो मैंने उसकी एक्सरसाइजेज भी मुश्किल ही रखी है, ऐसा नहीं कि कोई ईजी एक्सरसाइजेज थी, but she lost 8 kgs in 4 weeks. तो आई थिंक उसकी वजह से ना मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आए थे. और विद इन 1.5 month आई हैड 8 PT क्लाइंट्स. इवन द ओनर वाज लाइक कि वीव नेवर हैड इतने, किसी भी ट्रेनर के पास इतने ज़्यादा क्लाइंट्स कभी भी नहीं आए, दैट टू इन 1 month. सो वो अच्छा सिस्टम चलने लग गया. 6 months हो गए. इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी बिकॉज 4 to 9 काम करना, और फिर माई हस्बैंड ट्रैवलिंग, बच्चों को देखने के लिए अम्मी के पास छोड़ना, फिर अम्मी के पास पिक करना. तो वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए वो टाइम, बट गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है. खैर उसके बाद माई फादर वॉज डायग्नोज विद stage 4 कैंसर, और हमें आई थिंक 2 January को पता चला. दिस इज़ इन 2019 और ही पास्ड अवे ऑन 29th of January, like within 20 very fast. और वो आई थिंक दैट वॉज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. उस टाइम आई वॉज लाइक अनएबल टू प्रोसेस कि हो क्या रहा है. और फिर आई रियलाइज़ कि शायद मैं पाकिस्तान आई इसलिए थी टू स्पेंड सम टाइम विद माई फादर, बिकॉज मैं 2018 में मूव हुई और 1 साल मैंने उनके साथ गुजारा. खैर वो अच्छा सीन रहा, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी जॉब तो कंटिन्यू की. मुझे याद है कि जो एक और बंदी मेरे साथ पर्सनल ट्रेनिंग कर रही थी, आई रिमेंबर कि उसका मुझे मैसेज आया जिस दिन मेरे अब्बू की डेथ हुई. शी मैसेज मी एंड शी सेड कि आई एम वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट योर लॉस. आई जस्ट वांटेड टू आस्क व्हेन आर यू गोइंग टू रिज्यूम योर सेशंस. एंड आई वाज लाइक ओह वाओ. सो आई सेड कि इन अ फ्यू डेज इंशाल्लाह. एंड आई थिंक 5th day था अब्बू की डेथ के बाद, तो मैंने अपनी जॉब वापस स्टार्ट की. Yeah, I remember like when my father passed away. So he passed away on Friday, and on Monday I was in school. It's so strange, like you have to move on. Yeah. And I think keeping yourself busy is the only thing that can help you survive. तो खैर वो स्टार्ट हो गया. फिर जून में मेरा एक और असेसमेंट था. आई ट्रैवल टू UK फॉर माई असेसमेंट्स. मैंने वहीं से सारी सर्टिफिकेशंस वगैरह की. ठीक है. तो मैंने वहाँ जाना था, मुझे छुट्टी चाहिए थी. सो खैर मैंने बताया इनको, जो उस टाइम जिम के ओनर थे, तो ही सेट कि नहीं छुट्टी तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि सिंस आई वॉज द रिसेप्शनिस्ट टू, तो वो कौन बैठेगा ये वो. तो मैंने फिर तब उनको बोला, मैंने कहा देखो आई एम योर ट्रेनर, तो इफ़ यू वांट अ रिसेप्शनिस्ट तो आप रिसेप्शनिस्ट हायर करो, ये इसका नहीं होगा, मुझे तो जाना पड़ेगा. खैर मुझे निमोनिया हो गया उस टाइम, और तब भी ही आस्क्ड मी टू कम टू द जिम. ही सेड कि यार देयर इज नो वन एट द रिसेप्शन. Oh, that's a lot of pressure. Yeah. So उस टाइम फिर मैंने उनको कहा कि आई क्विट. And हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस जॉब एनी मोर, एंड दिस इज़ लाइक टू मच. मैं नहीं आ सकती, आई एम नॉट फीलिंग वेल. उसके बाद आई हैव टू गो टू UK, और वो मेरा 3 weeks का ट्रिप है, सो मैं नहीं आ सकती. सो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपको यहाँ पे कोई और जॉब नहीं मिलेगी, आप देख लेना, आप घूम के इधर ही आएंगी. मैंने कहा अल्लाह ताला जब आपके साथ होता है ना, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकालता है. तो मैंने जब वहाँ से जॉब छोड़ी ना, मुझे याद है मैं जब वापस आई UK से, तो जो क्लाइंट्स जिनको मैं PT करा रही थी ना, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप अब कहाँ ज्वाइन करें. मैंने कहा आई थिंक आई एम डन, आई एम नॉट प्लानिंग टू वर्क इन पाकिस्तान एनी मोर. मे बी अल्लाह ताला ने चाहा हम कहीं बाहर चले गए तो मैं करूँगी. तो उन्होंने कहा नहीं यार आप हमारी PT तो करवा दो, हमारी फ़लानी की शादी है ये. मैंने कहा कहाँ, आई हैव नथिंग एट माई होम, आई जस्ट हैव 1 treadmill
एंड 2 kg के डंबल पड़े हैं. तो दे सेड यार वी डोंट केयर अबाउट द इक्विपमेंट, वी नो कि आपने हमारा वेट लूज़ करवाना है तो मैं तो आपके घर आ रही हूँ. सो देयर इज दिस बंदी जो कि खैर बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके घर आ रही हूँ. तो मैंने कहा अच्छा चलो आ जाओ, मतलब आपने अगर ट्राई करना आप कर लो. खैर उनका वेट लूज़ हुआ, फिर और क्लाइंट्स आना शुरू हो गई. तो इस तरह से मेरे घर पे सिस्टम स्टार्ट हो गया कि क्लाइंट्स दे स्टार्ट कमिंग टू माय प्लेस. फिर मैंने और चीज़ें वगैरह ख़रीदी सब. आई डोंट हैव लाइक मच इक्विपमेंट एट माय होम, जस्ट 1 treadmill, elliptical एंड सम डम्बल्स. तो खैर काफ़ी लोग वहाँ आना शुरू हो गए फिर. सो ये था. फिर उसके बाद AimFit का मुझे पता चला. अच्छा. मैंने AimFit में भी 3 साल काम किया. ओह यू वर्कड एट AimFit. अच्छा. जो यहाँ पे खुला था ना बहरिया में. हाँ बंद हो गया ना, अब बंद हो गया. सो वहाँ मैंने जाना शुरू किया. आई थिंक दैट वाज द लाइक बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. आई यूज्ड टू एंजॉय टेकिंग ग्रुप फिटनेस क्लासेस और सब. AimFit का एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज सो गुड. आई यूज्ड टू गो देयर फॉर क्लासेस. अच्छा. लेकिन वो यहाँ वाला था. वो तो पहले ही बंद हो गया था. बिल्कुल. सो वहाँ से काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली, और क्लाइंट्स ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर जान पहचान हुई, फिर और लोग आना शुरू हुए. सो व्हाइल यू वर डूइंग AimFit, फिर यू weren't doing trainings at home या वो साथ चल रहे थे? हाँ, क्योंकि AimFit में ये था कि आप क्लास के नहीं ले सकते बट PT आप करवा सकते हैं. अच्छा. When I applied for this job, तो I did mention कि I'm a personal trainer and they said कि yeah that's okay. That's fine. So वो मैं साथ साथ करी थी, और उसी टाइम मेरी वेट लिस्ट स्टार्ट हो गई थी. लेकिन उस टाइम पे ये था कि 3 या 4 लोगों की वेट लिस्ट है. किसी ने अगर रीच आउट किया भी तो दे हैड टू वेट लाइक फॉर अ मंथ मे बी, उससे ज़्यादा नहीं. सो वाला सीन चल रहा था. फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है फिर रिजल्ट्स आते गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वेट लिस्ट बढ़ती गई. सो ये वाला ही बस सारा सीन है. सो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पॉइंट पे आ गई. फिर AimFit बंद हो गया फिर. So now you're just personal training at home and online as well, right? Online as well. I have a lot of clients outside Pakistan. अच्छा. So mostly it's online now. Yeah, one of my friends, she's in the UK. She was your client. अच्छा. So वो online she did it with you. अच्छा. So I want to know कि how many clients can you take at one time? Like running में कितना होता है? Like ज़ाहिर है you have in a wait single list. day. In a single day. In a single time frame. So for example, like if it comes to like Zoom sessions या home sessions, so I can take maximum 36 clients in a day. अच्छा. Oh wow. Yeah. And at the moment like I'm training 33 clients in a day. एक slot मैंने फिलहाल बंद किया हुआ है. I train 3 clients at one time. So अगर even if it's on Zoom तो 3 different devices होती हैं और उस पे होते हैं. They are unable to see each other or hear each other. ऐसा नहीं होता. मतलब हर किसी की exercises according to their, but because of the wait list मैं 3 clients ही एक साथ ट्रेन करती हूँ. पहले मैंने 2 से स्टार्ट किया था, मैंने 3 का कर दिया हुआ है. सो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है. बट उसके अलावा आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो कि वर्कआउट प्लान्स मुझसे लेते हैं, कस्टमाइज वर्कआउट प्लान्स. सो दे यू जस्ट सेंड देम द प्लान एंड दे डू इट एट होम बाय देमसेल्व्स. Yeah. So, how has your experience with online sessions and training been? Do you think it has been really good? अच्छा. COVID की वजह से ये online system start हुआ था, but alhamdulillah it works really well. और I think it's nice because people can work out अपने घर से. सारा उनका वो रास्ते वगैरह का भी वो हो जाता है. प्लस ये कि मेरे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि अब जैसे 33 clients में ट्रेन कर रही हूँ, so उसमें से 28 clients they are abroad. They're not even in Pakistan. तो इस तरह से मेरा भी काफ़ी business expand कर गया. But ये कि अच्छा experience है. And I think it all comes down to your own determination कि आप कितना वो कर रहे हो. It doesn't matter if you're on workout plans or क्या. It's my job to keep my clients on track and that I try to do जितना भी मैं कर सकती हूँ. और बाकी client को मैं यही कहती हूँ कि यार अगर आप मेरे पास आती हुई जैसे दे से कि यार हमारी हेल्प करें तो मैं इनको कहती हूँ कि I will try to help you but it's not going to work if you're not willing to help yourself. You need to understand कि आपकी तरफ से एफर्ट भी लगेगी. मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक और एनीथिंग. आई विल ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट एंड लाइफस्टाइल, बट ये कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद मी. क्योंकि दिस रिलेशनशिप कैन ओनली वर्क इफ यू ऑनेस्ट विद ईच अदर. अगर आप पीछे से कुछ खा रही हो, मुझे नहीं बता रही हो, कह रही हो वेट नहीं कर रहे, तो इट्स सिंपल साइंस है कि हाँ क्या हो. बिल्कुल. सो जनरली डू यू थिंक पीपल व्हेन इट कम्स टू फिटनेस दे हैव वेरी wrong ideas and also unrealistic expectations? What do you have to say about that? Like I said कि when I moved to Pakistan ना, the very first thing that I noticed was कि जब मेरी clients आती भी थी ना तो मुझे कहती थी कि देखिए हमसे डाइट नहीं होती. तो मैं उनको कहती थी कि क्या मतलब डाइट नहीं होती. तो उन लोगों का ये उस टाइम में होता था माइंडसेट कि उनको रोटी चावल वगैरह छोड़नी पड़ेगी. तो मैं ये समझाती थी उनको कि ये सब ज़रूरी नहीं होता. लेकिन ये वोंट बिलीव कि इवन मैं किसी को मशवरा देती भी थी ना कि आप दिन में 1 रोटी खा लो, तो वो चुप के फिर रोटी खाती नहीं थी.
ہاں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا تھا کہ ہم یہ سب چھوڑیں گے نا تبھی ہمارا ویٹ کم ہوگا. سو بہت ٹائم لگا مجھے, اینڈ آئی تھنک کہ کسی حد تک میں نے تھوڑا سا رول تو پلے کیا ہے ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ کہ اٹس ناٹ لائک یو کین ایکچولی لوز ویٹ وائل ایٹنگ ایوری تھنگ. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایلیمینیٹ اینی میجر فوڈ وین یو شوڈ لک آفٹر یور ہیلتھ ایز ویل. آپ اس طرح کی چیزیں کر کے, یا اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ یو کین اونلی ڈو فار 4 weeks, اب تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کے بعد یو آر گوئنگ ٹو گو بیک ٹو اٹ. آپ ساری زندگی تو نہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کے کر سکتے, چلا سکتے نا اپنی زندگی. سو آپ کوئی ایسی چیز ڈھونڈو دیٹ یو کین ڈو فار دا ریسٹ آف یور لائف. تو لیکن آئی تھنک سوشل میڈیا اور اس کے تھرو بھی فیٹ ڈائٹس اتنی پروموٹ ہو چکی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ایکچولی لوزنگ فیٹ, بٹ دا ٹروتھ از کہ جو کافی ڈائٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے کاربس نکال دیے جاتے ہیں, کیا یو اونلی لوز واٹر. سو اٹس 80 to 90% واٹر. تو آپ ویئنگ اسکیل پہ کھڑے ہوئے اور آپ کا ویٹ ایک دم 4 kg گر گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں وہ فیٹ گر گیا. تو اٹس ناٹ فیٹ, کیونکہ کاربس دے ہولڈ واٹر نا, دے ہولڈ واٹر ان یور باڈی. سو آپ کاربس نکال دیے تو آپ کی باڈی نے واٹر بھی نکال دیا. Okay, so there's a lot of like wrong ideas going around. Exactly. Yeah. So what are some of the fat diets you think that people shouldn't be doing? Very first one is keto. Yeah. I'm very much against keto. Okay. I have trained people who've had like experienced very, very, very bad side effects because of keto. Alopecia. I was training one client once and وہ نیچے لیٹی ہوئی کرنچز کر رہی تھیں, and I remember کہ ان کے سر کے پاس ایسے نا چورا چورا ٹائپ تھا. سو میں سمجھی شاید میں بھی کلاس لے کے آئی ہوں AimFit کی, تو میرے پاؤں سے کیچڑ آ گیا ہے کیا. تو میں وہ ٹیشو سے اٹھانے لگی تو شی سیڈ کہ آپ رہنے دیں میں اٹھا لوں گی. تو میں نے ان کو کہا آپ کیوں اٹھا لیں گی؟ کہتی کہ یہ میرے سر سے گرا ہے. کہتی I did keto and I lost most of my hair, so I have to put kala powder. Oh my God. So ایسا I have seen like keto rashes, and بہت young ایج میں لوگوں کو کولیسٹرول کا ایشو ہے, سب it's all because of keto. Which is so sad because keto people are doing it like crazy. It's because it's in now. اس کو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اگر آج کل ہر کوئی کر رہا ہے تو کرنا ہی ہے. ہاں. And what else is bad? Like I think وہی کوئی بھی فوڈ پوری eliminate کر لینا. ایٹکنز اور یہ سب GM ڈائٹ, یہ سب مطلب کیا ہے, ناٹ آپ 7 days میں اگر آپ ویٹ لوز کرنا بھی چاہتے ہیں, آپ کا ہو بھی جاتا ہے, لیٹس سپوز یو اینڈ اپ لوزنگ 3 kgs, اس کے بعد کیا, اس کے بعد تو آپ نارمل کھاؤ گے نا. تو اگر آپ نے کوئی بھی چیز نکالی, آپ جب انٹروڈیوس کرو گے واپس اپنی باڈی میں, باڈی از گوئنگ ٹو سو بیسکلی فٹنس شوڈ بی ڈن ان اے سسٹینیبل فیشن, کہ آپ اس کو اپنا لائف اسٹائل بناؤ rather than a thing you just did and then for like 7 days and then you'll fall back. Exactly. So what you're saying is that the best thing to do is, so portion control would be the same as calorie counting or no? I don't promote calorie counting as well, because I'll give you an example. Like a client of mine, I just gave her like her diet plan, which was basically guidance on portion control. So she asked me کہ کتنی کیلوریز آپ نے میرے یہاں پہ کیلکولیٹ کی ہیں. سو میں نے اس کو کہا کہ میں نے تو کوئی کیلوریز کیلکولیٹ نہیں کی, میں تو صرف آپ کو بیلنس ڈائٹ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں. سو we'll try to burn some extra calories through your workout and by keeping you active. تو اچھا, she said کہ do you mind if I start doing calorie counting on my own? I said if you want to do it, go ahead. I'm not going to stop you if you think that keeps you on track. تو ٹھیک ہے, it's okay, you can do that. So what she did was that she had like 350 calories remaining. ٹھیک ہے, she was supposed to take 1200 calories اور اس کے 350 رہتے تھے. تو اب she had 2 options. She had a slice of cake, ٹھیک ہے, اور یا پھر یہ کہ چکن پڑا ہوا تھا. So آپ گیس کرو اس نے کیا چوز کیا؟ اس نے کیک چوز کیا, کیونکہ اس کو تھا کہ میرے 350 کیلوریز رہتی ہیں تو کیوں نہ میں کیک کھا لوں. اب وہ کیلوری ڈیفیسٹ میں تو چلے گی, بٹ اگر ہیلتھ وائز دیکھا جائے تو دیٹ واز ناٹ اے ہیلتھی آپشن. اس کو چاہیے تھا کہ وہ بجائے سے کہ ایمٹی کیلوریز لیتی, وہ کوئی نیوٹریشنس چیز اٹھاتی, وہ چکن کھاتی اور اس سے اس کو پروٹین ملتا, اور بھی مطلب اوبیسلی پروٹین ہیلپس ان لوزنگ ویٹ ایز ویل. سو اس نے وہ چوز کیا. تو میں نا کیلوری کاؤنٹنگ بھی پروموٹ نہیں کرتی. سو اٹس ایٹ ایوری تھنگ ان کنٹرول. آپ کے ویٹ کے حساب سے آپ اپنا پورشن ہمیشہ کیلکولیٹ کروا سکتے ہو, اور اس میں بھی آپ کو ضروری نہیں کہ آپ فوڈ اسکیل پہ کرو. میں تو فوڈ اسکیل پہ بھی نہیں کرواتی, مطلب آئی نیور ٹیل دیم کہ یو ہیو ٹو. سو از اٹ لائک پلیٹ کے حساب سے, چمچ کے حساب سے, کہ کیونکہ what they do is that let's suppose I tell them that you can have 114 grams of chicken. سو اب وہ دیکھ کے بھی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پلیٹ میں 114 grams آف چکن کیسا لگتا ہے. بٹ جب یہ کبھی ریسٹورینٹس جاتے ہیں نا, سو پھر ان کے پاس ایکسکیوز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو فوڈ اسکل تھا ہی نہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا 114 grams کیا ہے. تو میں نے ان کو پیسز کے حساب سے پھر بتاتی ہوں
कि आप इतने पीसेस खा सकते हो या इतने चम्मच खा सकते हो. चम्मच तो आपको हर जगह मिल जाता है. सूप का बोल है, आपको मीडियम साइज बोल पता है कैसा होता है तो आप कर लो. So basically this is part of your personal training, the food part of it as well. Yeah, because 80% is diet. If they're not following the diet, तो उनको तो फिर रिजल्ट्स तो नहीं आते. और जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, do they like do you define the sort of like do they define weight loss goals and you define कि अच्छा हम इतने टाइम में इसको अचीव करेंगे, या how do you go about that? I'll be honest, if they ask me कि इतना वेट मेरा कितने टाइम में गिर जाएगा, तो I always say कि I don't and won't promise any number. ठीक है कि कितना इस मंथ में हम कितना करेंगे, क्योंकि उससे होता क्या है कि ये लेट्स अज्यूम कि मैं उनको कह देती हूँ कि यू विल लूज 5 kgs in like 4 weeks. ठीक है, अब even if they end up losing like 4.5, they'll be disappointed. They'll be like, you said कि 5 kgs गिरेगा तो 5 क्यों नहीं गिरा. So मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि if you're coming to me ना, आप इस चीज़ से आओ कि this time I'm going to change my mindset for good. ठीक है, मैंने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है, और मैंने जो ये obsession with the weighing scale, I have to change. And कोई भी change जो है ना, it takes time. ठीक है, अब people when they gain weight, दे नेवर काउंटिंग कितने दिन में वेट गेन किया. ठीक है, इनको 9 महीने 10 महीने 12 महीने लग जाते हैं टू गेन लेट्स सपोज 20 kgs. बट जब वेट लूज करने की बात आती है, दे वांट टू लूज द 20 kgs in 20 days. It's not possible ना. तो आपको ये चीज़ याद रखनी होती है कि आपने गेन कितने टाइम में किया है. तो फिर लूज का भी आप वही टाइम फ्रेम रखो. तो वो अगर इफ्ते से कि यार 20 kgs कितने टाइम में गिरेगा, तो मैं कहती हूँ आपने गेन कितने टाइम में किया है. जैसे 9 months, so I say 9 months. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. 9 months, most pregnant women. अच्छा, what do you have to say about postpartum weight loss? क्योंकि I think for a lot of women that's a thing, like उनका बिल्कुल body image अपने बारे में बिल्कुल ख़राब हो जाता है, and you know they're really struggling with that. तो what do you think about that? उसके around लोगों के क्या thoughts होते हैं, and do you think how important it is to make this a priority in postpartum as well? What do you have to say? I think it's very 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 important. कल भी मैंने ask me question किया था, तो उसमें somebody was asking me कि कैसे what do you suggest कि एक न्यू मॉम को किस तरीके से वर्कआउट करना होता है. तो मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि आप I think every mom, she deserves a me time. ठीक है, सेल्फ केयर का टाइम आपको निकालना चाहिए. आप इसको पुश नहीं कर सकते कंसिडरिंग कि एक लग्जरी है क्या. इट्स नॉट लग्जरी. ठीक है, इट्स बेसिक नेसेसिटी. एग्जैक्टली, इट्स एसेंशियल. आप जितनी जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होता है. तो आपने जैसे अगर आई नो कि इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड टाइम विद न्यू बॉर्न, और ज़्यादा टाइम आप स्लीप डिप्राइव भी हो गए और आपको नहीं पता है, बिकॉज इट्स नेवर अ फिक्स रूटीन. यू डोंट नो इफ द किड वांट्स टू ईट 12 बजे या 1 बजे, जो भी. बट स्टिल ये होता है कि आपके पास यू हैव 24 hours. ठीक है, आप बेशक ये मत करो कि आप अपने जहन में रखो कि मैंने 2 घंटे वर्कआउट करना है. आपको 15 minutes लगते हैं, आप 15 minutes वर्कआउट कर लो. और ये कि यू कैन ऑलवेज स्टार्ट कंट्रोलिंग योर डाइट. पोर्शन कंट्रोल आप करो. अब आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ women who've just delivered baby, C-section के बाद भी 12 weeks बाद में तो ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देती हूँ. और मैंने हमेशा ये देखा है कि वो बाकी सबके हिसाब से वो जल्दी वेट लूज़ करती हैं. Why do you think so? आई थिंक हार्मोनल चेंजेस वगैरह भी जो हो रहे होते हैं ना, उसकी वजह से वो है. प्लस ये कि प्रेगनेंसी में आपको पता है कि हर किसी के ऑलरेडी कैलोरीज बहुत ज़्यादा सब ले रहे होते हैं. ठीक है, वी स्टार्ट ईटिंग फॉर 2 वाला कॉन्सेप्ट तो हमेशा सही होता है. सो व्हेन दे स्विच टू हेल्दी ईटिंग, या इफ़ दे क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट, लेट्स सपोज दे वर हैविंग लाइक 2500 कैलोरीज. ठीक है, अब मैंने उनको शिफ्ट कर दिया 1500 पे, तो वो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज होता है. अच्छा, सो वो वेट लूज करती रहती हैं. प्लस इफ दे आर ब्रेस्ट फीडिंग, तो दैट हेल्प्स टू. सो हाँ, मेरा भी बेसिकली व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, तो आई डिडंट एक्चुअली व्हेन आई गिव बर्थ, तो उसके बाद आई डिडंट मतलब मेरा कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं था. आई एक्चुअली गेन्ड माई वेट पोस्ट ब्रेस्ट, जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दी. अच्छा. उसके बाद आई फेल्ट कि एक तो I don't know, but I think maybe because of hormones, I went into a bit of a depression. And तब जो है I started doing a lot of emotional eating. So I gained all my weight way, past my delivery. उससे पहले इतना नहीं हुआ था, and then I gained the weight, and वो एक vicious cycle है where I was depressed, so I was doing emotional eating करी थी, तो वेट गेन करी थी, उसको देख के और डिप्रेशन होता है. और खाना इज रियली really bad. This is an important point. अगर आप लेट्स सपोज इफ यू वर वर्किंग आउट, ठीक है, उस टाइम पे,
تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار مائی سیلف. ٹھیک ہے, اگر آپ کو زیادہ کھا بھی لیتی تو آپ کو ہوتا کہ یار میں نے جو ہے چلو ورک آؤٹ تو میں کر رہی ہوں نا, ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو رہا ہے نا, سم پروگریس از بیٹر دین نو پروگریس. تو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ریزن وائی ویمن شوڈ اسٹارٹ دیئر فٹنس جرنی ایز سون ایز پاسبل وین ایور آبویسلی دیئر ڈاکٹر گیوز اے گو ہیڈ. لیکن جتنا وہ جلدی اسٹارٹ کریں وہ اتنا ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر ہے, اینڈ آئی تھنک ریزلٹس بھی زیادہ بہتر آتے ہیں جلدی. آئی تھنک لیکن آج کل دیر از اے لاٹ آف دس گوئنگ اراؤنڈ کہ یو نو اتنا باؤنسنگ بیک ان ٹو یور اولڈ باڈی کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. لائک بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لائک یو نو مینٹل وہ اسپیس ملنی چاہیے کہ نو اٹس اوکے اف آئی ایم اے لٹل وہ کیا کہتے ہیں فیٹ رائٹ ناؤ, یو شوڈ بی کمفرٹیبل ود یور باڈی. اس میں ایسی کوئی وہ بات نہیں, لیکن اف یو وانٹ ٹو چینج یور لائف اسٹائل پھر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ, لیکن ڈیفینیٹلی ناٹ فار سم ون ایلس, فار یور سیلف, اونلی فار یور سیلف. مجھے بس یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لائک آئی فیل ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایکسیپٹ یور باڈی ان دیٹ وے ایز ویل. دس از سمتھنگ دیٹ آئی ہیو لرنڈ. ہاں, یور باڈی ہیز بین تھرو اے لاٹ. Yeah, but I also think that once you have a child, your body has gone through so much, it needs more attention also. So I think more than ever you need to be more fit. That's true. Because I've noticed in myself that every time you give birth your body gets weaker. This is like a fact. Everybody knows this کہ آپ کی ظاہر ہے آپ کو افیکٹ تو ہوتا ہے, like your bones, your everything. بٹ وہی بات ہے کہ a lot of the times because بچے ہو جاتے ہیں most women really let go of themselves after they have kids, and that's when they actually need to take care of their bodies the most, because اس طرح نہیں رہا. لائک مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میری امیونٹی ویسی نہیں رہی جو پہلے تھی before having a child. وہ اسٹرینتھ نہیں رہی کیونکہ بچہ پیدا کیا ہے. It has taken a lot from your body. بالکل. So while bouncing back into the same figure is not as important as it is to really take care of your body now. آپ جو تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بھی نکالو گے نا آپ کے لیے, وہ بھی بہت ہی ہوتا ہے کہ اچھا ایٹ لیسٹ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار مائی سیلف. اسپیشلی جب میری جس سے بیٹی جب ہوئی تھی تو شی ہیڈ کولک, شی ہیڈ اسٹرینج اینزائٹی اینڈ واٹ ناٹ. خیر اس ٹائم پہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے, اور میرے لیے لائک ایون واش روم جانا بھی نا اٹ واز اے ویری بگ ڈیل کہ میں نے واش روم لگژری ہو جاتی ہے نا, مطلب جب بچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد باتھ روم جانا. ہاں, تو یہ والی چیز ہے. اور یہ چیزیں لائک آپ کو بہت زیادہ لائک دے آر ایٹنگ یو اپ آن دی انسائڈ mentally, and for me it manifested outside in the form of eating a lot of food. ہاں, because میرا یہ ہوتا تھا کہ پورے دن کے بعد when I would you know put my son down to bed اور relax کرتی تھی تو مجھے اس طرح فیل ہوتا تھا that I now need to feel better and reward myself. You know the revenge eating. And in that time I think that was really bad for me, because then I started like you know splurging and eating because oh my god I had a day and now I want to be happy. It was my way to make myself happy, and if anybody is doing it I would like to say be mindful that you're doing this. مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ ایکچولی میں کھاتی اس لیے because I want to feel happy, and that's a very dangerous cycle too. And you should never ever try and find comfort in food. اس ٹائم آپ کو few minutes کے لیے آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے, بٹ اس کے بعد جو ہے صرف اور صرف گلٹ ہوتا ہے. اور لائک گلٹ بھی ہوتا ہے. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ آپ کی نا انرجی لیولس, اف یو ار ایٹنگ اے لاٹ آف کریپ اینڈ یو ار ایٹنگ لائک بہت زیادہ ہے کچھ, تو آپ کے انرجی لیولس بہت ڈاؤن ہونے چاہیے. اینڈ دا مومنٹ یو اسٹارٹ گیٹنگ اے بٹ فٹر, اور آپ کی جو انیشیل بلوٹنگ ہٹتی ہے, آپ کی انرجی جسٹ بیکاز یو ایٹنگ لائک اے فیو گرینز اینڈ سم بیٹر فوڈ, you start feeling like it comes back like this. You feel happier and more energetic, and you're just like I'm eating better, and I'm suddenly it's not that I've lost weight yet, but I'm feeling happier. I'm feeling happier and better just a few days and you'll feel better. Yeah, just because you're eating like I've in this like my postpartum journey and this, kyunki pehle I have never had issues with weight. Mera to like post pregnancy ہی پہلی دفعہ I've had come to face to face with the fact you know کہ اچھا لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے, like what this is like. So اس میں مجھے realize ہوا کہ how much you know what you eat and the amount that you eat it really affects your mental health. That's true. And ہم نا ایک اور چیز یہ کہ when people they sign up with me they assume کہ پتہ نہیں میں کتنے لمبے سیشن کراؤں گی. آپ کو پتا میرا سیشن صرف half an hour کا ہوتا ہے. اچھا, it's just half an hour. Yeah, 30 minutes of workout, اور اس کے علاوہ I just ask them to walk for 30 minutes. So total پورے دن میں they have to take 1 hour out. تو even if they skip their walk it's okay. مطلب ایسا نہیں کہ میں ان کو پریشرائز کروں کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے.
ठीक है, कोई ऐसी लड़की है जो फारिग है तो उसको मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने टाइम क्यों नहीं निकाला, लेकिन अगर मुझे पता है किसी का लाइक बेबी छोटा है क्या, मैं फोर्स नहीं करती. और शुरू में हर किसी को ये होता है, अच्छा उनके मुंह भी बन जाते हैं. अच्छा, आई डोंट इवन मेक देम डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट. हाई इंटेंसिटी एज इन हाई इम्पैक्ट वाला वर्कआउट मैं नहीं करवाती. हम हिट ज़रूर करते हैं बट आई कीप इट लो इम्पैक्ट. आई डोंट मेक देम जंप एट ऑल. सो लोग कहते हैं कि ये तो इनफ नहीं है. शुरू में आके हर कोई मुझे कहता है आधे घंटे से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं उनको कहती हूँ आप बस मेरे पास आए हो ना, जस्ट ट्रस्ट मी, वी बोथ आर एमिंग टुवर्ड्स द सेम गोल. और आपका वेट लॉस मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो फिर उसके बाद उनको जब रिजल्ट्स वगैरह आते हैं ना, सो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि उनको ये रियलाइज़ करवाना कि यू डोंट हैव टू वर्क आउट फॉर लाइक आवर्स लाइक आई यूज टू डू. सो मेरा शुरू से ही गोल ये था कि मैं लोगों को ये समझाऊंगी. आई थिंक since I've been through all this and I've done all this, like all the fad diets, you just name it and I've done it. तो अब मुझे समझ में आया कि nothing works except work out according to your strength, your stamina. ये ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कोई लड़की लगा ली और वो उछल कूद कर रही है तो हम भी करने लग जाएं. एंड दैट्स व्हाट पीपल डू. मतलब इवन सोचो मैं बैठी भी होती हूँ और मैं कुछ को अगर बोलूँ कि आपने जंप नहीं करना, आपने जंपिंग जैक से ईजी ऑप्शन करना है, दे विल स्टार्ट जंपिंग, क्योंकि उनके जहन में होता है कि हम शायद जंप करेंगे तो हम जल्दी वेट लूज़ कर लेंगे. होता क्या है कि दे डू समथिंग दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ और स्टेमिना, देयर माइंड एंड देयर बॉडी, दे स्टार्ट गिविंग अप. ठीक है, वो उनको यही बोलना, मोटिवेशन कम हो जाती है क्योंकि आप अपने आप को इतना फोर्स कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं जो कि आपके लिए बर्दाश्त करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है. तो यही होता है कि यू शुड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गिव योरसेल्फ सम टाइम. आप कोई भी जहन में ना रखो कि ये इतने महीने मेरा इतना गोल है. जस्ट मतलब ये कीप डूइंग समथिंग जो कि कुछ आपको बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर. Must be a great feeling, and you said it right, like it's very personal to you, this work that you're doing. You can feel what your clients feel, you've been through like all of it. And it's very interesting, right? Because you had a time when you made your legs blue. And now you're telling people कि यार 1 घंटे से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. So I think that's why मुझे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि I think ज़्यादा सक्सेसफुल लोग अपनी फील्ड्स में वही होते हैं who have a personal story or a personal very strong passion attached to. I honestly love my job. Even if I go on vacations या कहीं, तो मैं वहाँ पे जाके ना I tell my husband यार I miss my clients, I miss my sessions. Of course. And it's a great feeling, जब आप किसी का, अगर आप मेरी जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशंस देखो ना स्टोरीज, उसमें मुझे जो बात सबसे अच्छा, पीपल नोटिस के वो पहले क्या साइज़ था अब क्या साइज़ हो गया. यू नो व्हाट आई नोटिस कि शुरू में जब वो मुझे अपनी पिक्चर पुरानी वाली देती है ना, तो शी इज़ यूजुअली स्टैंडिंग लाइक दिस ऐसे. उसके बाद व्हेन शी सेंड्स मी हर ट्रांसफॉर्मेशन वाली पिक्चर, तो उसमें उसका हाथ ऐसे होते हैं क्या. तो आई लव कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया. That is so sweet. I love that. Congratulations to you again. I told you off camera as well that congratulations how well you've done with burpees. नाम कैसे रखा? नाम ना मुझे burpees से तो बहुत ज़्यादा हमेशा से obsession था. It's my favorite exercise and I love bagels too. So I wanted it to be burpees and bagels. लेकिन वो किसी ने लिया हुआ था. So फिर वो burpees with bagels. So and which basically implies that you can have bagels. And you can do burpees. And you're good. It's a very nice name. Thank you. Good thought. Right. So again I was saying congratulations to you for doing so well with burpees with bagels. Is there anything else that you want to put out there about fitness, about anything? I think I'll just say that if you if I train women here, so when they come to me they're like हमने बहुत दफ़ा ट्राई किया, हमसे नहीं होता है वो, तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि I think औरत को ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. हमारा ऐसा है कि इफ़ वी सेट आवर माइंड ऑन समथिंग ना, तो बस उसको फिर हम अचीव करके ही रहते हैं. सो पहले वो आती है ना, तो उनको ये होता है कि हमसे नहीं होगा. वो उनको कहते हैं एक दफ़ा अपने आप जहन में ये रखो कि आप कर सकते हो. अगर देखो आपके साथ वाली बंदी ने किया है तो उसके अंदर भी कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं थी ना. अल्लाह ताला ने हर किसी को एक ही सब क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया. All you have to do is just realize your potential and you have to realize what you're capable of doing and that's it. उसके बाद देखो ups and downs आते हैं. आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, let's suppose आप सुबह उठें, you're not feeling well, but you have to go to a meeting या क्या, you'll still get up. ठीक है, you'll change, you'll put on makeup, you'll go. ठीक है, even if you have to meet a friend, you will go. You will think thrice about cancelling your meeting. ठीक है, जो भी.
आप वर्कआउट के केस में क्यों गिव अप कर देते हैं कि वाई इज़ इट दैट यू एक्चुअली फाइंडिंग अ रीज़न, ट्राइंग टू फाइंड अ रीज़न कि जिसके ऊपर मैं बोलूँ कि यार दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई डोंट हैव टाइम टू दिस. आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. आई थिंक उसके पीछे थॉट यही होती है कि जो बाकी सारी चीज़ें होती है ना उसमें कोई आउटवर्ड मोटिवेशन इन्वॉल्व होती है. दिस इज जस्ट फॉर योर सेल्फ. और इंसानों का प्रॉब्लम ये है कि वी लैक सो मच सेल्फ लव दैट वी कांट मेक एन एफर्ट फॉर आवर सेल्फ. एवरीथिंग एल्स वी विल डू, बट जहाँ इट इज प्योरली एंड सोनली फॉर योर सेल्फ, तो वो आप सबसे पहले, क्योंकि आपको ये आई थिंक यहाँ पे फील करवाया जाता है कि यार अच्छा नहीं, आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ये दिस इज लाइक वेरी सेल्फिश ऑफ यू. इट्स अ परमानेंट गिल्ट ऑफ बीइंग सेल्फिश ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ मदर, देन इट्स जस्ट लाइक हाउ आर यू डूइंग, टेकिंग आउट टाइम एंड who's looking after your baby. yeah exactly. So that's just like it shouldn't be. वो so मुझे actually एक question आया अभी जहन में कि I'm going way back into our conversation, जिसमें you said कि you know used to dance for 2 hours and so when you were young, and then you started purging your food, and the reason you said कि it came from the fact कि people used to say that you have a great figure. So what I'm getting from here is that कि society has a huge role to play in putting that's very true, a very wrong kind of pressure, which is again like aap apni you know we go into that sort of spiral keh lein, to literally destroy your body but look thin. ये है. आप इसके ऊपर ना जब मैंने बुलिमिया से काफ़ी लाइक मेरा बेहतर भी हो गया था ना शादी के बाद, तो जब मेरे मिसकैरेजेस हुए, आई टोल्ड यू के पीपल यूज्ड टू टेल मी कि इट्स बिकॉज यू यूज्ड टू वर्क आउट इतना ज़्यादा, आप कुछ खाती नहीं थी. मतलब आई यूज्ड टू बी ऑन लाइक सूप डाइट. सो जब मैं पूरा हफ्ता में सिर्फ सूप पीती थी, और सूप में भी होता था कि समटाइम्स इफ माई मॉम यूज्ड टू से कि अभी तो कोई चिकन नहीं है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज के जस्ट ऐड स्प्रिंग अनियंस टू द वाटर, नमक, काली मिर्च, एंड दैट्स इट. दैट वाज माई सूप फॉर लाइक 1 वीक. ठीक है, उस टाइम नॉट रियलाइजिंग व्हाट्स डूइंग टू माई हेल्थ. बस मुझे सिर्फ ये होता था कि आई यूज्ड टू स्टेप ऑन द वेइंग स्केल, और वेट कम हो गया. सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन. सो खैर उसके बाद व्हेन आई एंडेड अप गेनिंग वेट, तो इवन आफ्टर द मिसकैरेजेस आपको पता है योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट. ठीक है, और वेट गेन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है. इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना आपके उस पर बॉडी पे. तो आई रिमेंबर देयर वाज दिस बंदी जिसने मुझे स्पेशली जो है मेरी पुरानी पिक्चर निकाल के दिखाया कि ये देखो यहाँ तुम कितनी प्यारी होती थी, एंड नाउ लुक व्हाट यू डन टू योरसेल्फ. तो आई सेड आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू माई सेल्फ, दिस इज़ हैपनिंग टू मी बिकॉज आई जस्ट हैड 3 मिसकैरेजेस. सो उसके बाद भी इवन प्रेगनेंसी में मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, और 100 kgs होना और सब. तब भी मुझे याद है कि मैं जब अपने लोगों से जाके मिलती थी, खासतौर पर जो मुझे पुराना जानते हैं, तो दे हैड टू मेक श्योर कि वो मुझे बताएं कि तुम बहुत मोटी हो गई हो. तो वो उसके आई थिंक वो उसकी वजह से जो है ना मैं दोबारा बुलिमिया में जो गई, इसमें लोगों का भी बहुत ज़्यादा रोल था. आई थिंक पीपल नीड टू रियली वॉच व्हाट दे आर सेइंग टू पीपल व्हेन इट कम्स टू वेट में. तो कभी भी फ्रेंड्स में इसमें आई ट्राई नॉट टू हैव कॉन्वर्सेशंस अराउंड वेट, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि किसके जहन में क्या चल रहा है, और उनको वो किस लेवल पे जाके इफेक्ट करी. दैट माइट लीड टू कमेंट ऑन समवन्स बॉडी. मतलब आई एम अ ट्रेनर, एंड इफ अ क्लाइंट सेज ना देखो मैं कितनी मोटी हूँ, आई नेवर से कि हाँ आप हो गई हो क्या. मैं उसको कहती हूँ यार इट्स नॉट, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन योर बॉडी. ठीक है, इफ समबडी हैज गेन वेट तो obviously they know they've gained weight. It's not your duty कि आप उनको जाके बताओ कि आपने वेट गेन किया है. Even I'll give you an example कि this starts I think at बहुत ही छोटी एज में ये स्टार्ट हो जाता है कि आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपने बच्चों को भी वही चीज़ सिखा रहे हो. अब I went to this school and there was this बंदी, she was sitting and आया उसके बेटे का फ्रेंड आया, एंड ही वॉज बिट चबी. तो वो जब गया तो उसने अपने बेटे को कहा, ओ ये मोटू इज़ योर फ्रेंड. तो अच्छा अभी इफ आई सी समथिंग ना आई just say it na. So I said कि you do realize that this is also body shaming na, and you're teaching your son that. आपको पता है अभी आप उसको मोटू कह रही हो ना, तो नेक्स्ट टाइम ये क्लास में जाके सबके सामने उसको मोटू कहेगा, और फिर होगा क्या कि सारे लोग उसको मोटू कहना शुरू हो जाएंगे. तो दिस इज बॉडी शेमिंग, एंड इट्स नॉट ओके. उस बच्चे के अंदर ये चीज बैठ जाएगी. तो शी वाज लाइक जैसे देख रही थी जैसे मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आई थॉट कि आई थिंक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको बताऊँ कि दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू टीच योर किड्स. बॉडी शेमिंग इज़ नेवर ओके. एंड वही बात है कि ना कि आप ये
کامنٹس پاس کر دو, یہ باتیں کر لو, وہ اتنی کچھ لوگوں کے لیے ڈیپ روٹیڈ ایشوز بن جاتے ہیں دیٹ کین لیڈ ٹو بولیمیا اور انوریکسیا, اینڈ دیز آر very dangerous disorders that can lead to some very dangerous consequences. مطلب ہم یہاں پہ تو ہم eating disorders کی بات ہی نہیں کرتے, but they are I think we need to shed more awareness on these and how problematic they are. Yeah, they are. But if influencers they train with me, I tell them this as well کہ you need to talk about eating disorders, because میرے پاس بھی بہت ساری clients ایسے آتی ہیں اور آپ سوچیں کہ ان کو کتنے سالوں سے eating disorders ہوتے ہیں but ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے. They think کہ یہ normal ہے, کھانا کھا کے الٹی کرنا, یا پھر یہ کہ آپ اتنے اسکنی ہو. ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی, شی واز آئی تھنک میرے سے شاید 1.5 انچ کم ہو گیا, اینڈ ہر ویٹ واز 46 اینڈ شی کیم ٹو می فار ویٹ لاس, اینڈ آئی سیڈ کہ ویٹ کہاں سے کم کرنا ہے, کیا مطلب یو آر ایبسلیوٹلی فائن. تو آئی سیڈ کہ آئی میک یو اسٹرانگ, یا ول بلڈ سم لین مسل میس, اینڈ شی سیڈ نو آئی ہیو ٹو فٹ ان ٹو دس ڈریس, یہ سائز 0 ہے اور یہ وہ. تو اس کو بھی انوریکسیا تھا نا, بٹ اس کو نہیں پتا تھا. اور وہ یہ کہ یہاں پہ اویئرنیس ہی نہیں ہے اس بارے میں. اور انوریکسیا کا یہ ہے نا کہ لائک آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے, اٹس سو لائک یو کین گیٹ سو مچ ان ٹو اٹ کہ ایون ود آل دا ہیلپ یو کانٹ گیٹ ریڈ آف دس تھاٹ دیٹ آئی ایم فیٹ, ایون وین یو آر what like 20 kgs, even then you think is something you're so fat. So it's a mental thing and it needs very serious help and وہ, but یہاں پہ تو لائک لوگوں کو نہیں پتا, and that's why like ہم لوگ اتنا کیجولی لوگوں کو ویٹ اور اس چیزوں کے بارے میں بول دیتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا ہوگا. یا لائک یو سیڈ, جس نے ویٹ گین کیا ہوتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے. یہاں پہ تو ریورس باڈی شیمنگ بھی بہت ہوتی ہے, جو پتلا ہو جائے اس کو لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم تو ہوا میں اڑ جاؤ گی, تم اسٹف لائک دیٹ ایز ویل. ایک چیز ہمنا بہت ہوتی ہے کہ جو آپ کے, جیسے میں کلائنٹس کو کہتی ہوں نا کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا, دا اونلی تھنگ دیٹ آئی آسک دیم ٹو کوئٹ از میٹھا اینڈ فرائڈ فوڈ. میں کہتی ہوں کہ وہ اوائڈ کرو فار سم ٹائم, اس کے بعد اوبیسلی ہم لائف اسٹائل چینج کریں تو ایونچولی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے, بٹ شروع میں یو نیڈ ٹو ٹیچ یور سیلف ڈسپلن. آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے بھی پڑا ہو بٹ آپ کو پتا ہے کہ نہیں کھانا تو نہیں کھانا, دیٹس واٹ ڈسپلن از. یا سو خیر میں کسی کلائنٹ سے میں بات کرتی تو شی سیڈ کہ میں فلانی پارٹی میں گئی تھی تو آنٹی نے مجھے بہت پریشرائز کیا کہ بیٹا میں نے گاجر کا حلوہ بنایا تو تم نے کھانا ہی کھانا ہے. کہتی میں نے بولا بھی کہ میں نے نہیں کھانا, تو انہوں نے مجھے زبردستی پلیٹ میں ڈال کے کھلا دیا. تو میں اس کو میں یہ سمجھا رہی تھی, میں نے کہا دیکھو جب آپ کھا رہے ہو تو لیٹس سپوز آپ KFC کھا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ نے برگر کھایا, اس کے ساتھ ہم 3 چکن پیسز کھائے, فرائز کھائے, اینڈ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے وہ ڈیفینیٹلی ریئلائز کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے زیادہ کھا لیا, ٹھیک ہے, اور آپ کو اتنا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ آپ کی ہیلتھ خراب, لیکن وہ بندہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا, ٹھیک ہے, کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ, کیوں اتنا زیادہ کھا رہی ہو. تو جب آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو, یو ایکچولی ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ وچ از گڈ فار یو, تو پھر کون ہوتا ہے کوئی آپ کو فورس کرنے والا, ٹھیک ہے, نو بڈی کین فورس فیڈ یو, اینڈ آئی تھنک یو ہیو دا رائٹ ٹو سے نو. It's about like building that boundary. بالکل, کہ میں نے نہیں کھانا تو اس میں نہیں کھانا. تو یہ والی چیزیں بندے کو بہت ہونی چاہیے. بٹ یہ بھی ہے ہمارے کلچر میں ٹھسوانا, تکلف میں دینا اور تکلف میں کھانا, کہ اب انہوں نے بنایا ہے, سرو کیا ہے تو اب کر لو. مجھے تو وہ انوائٹ کرتا ہے, میں پہلے ہی کہہ دیتی ہوں کہ میں تو بہت زیادہ چیزیں کھاتی نہیں, تو پلیز میرے لیے کچھ نہ بنائیں. ہاں صحیح. چلیں, آئی گیس دیٹ برنگس دس conversation to an end. Thank you so much, Annum, for coming, taking out the time, sharing all this knowledge with us. I think so many people need to know about this. آپ کو تو اور بھی ہوتا ہوگا کہ میں کسی طرح پلاسٹر کر دوں پوری دنیا کے لیے کہ کیا کتنی سیریس چیز ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے. صحیح بات ہے. اینڈ تھینک یو فار ٹیوننگ ان ٹو دس ایپیسوڈ. آئی ہوپ یو لرن اے تھنگ اور ٹو. ان فیکٹ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ یو ڈیڈ. میرے لیے بھی کافی انسائٹ فل تھا. آپ نے انم کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہے تو ضرور گیٹ ان ٹچ ود ہر, بٹ ویٹ لسٹ. So yeah, but she's definitely, I think, like I said before, one of the best we have. So I'm very happy to have her here. If you have any comments, any thoughts, please leave them in the comments below. I'd love to read them. What, some of the things that you learned here, what were they? We'd like to know that. And don't forget to like and subscribe, and I'll see you again next time. Allah Hafiz.